May adlaw mga igsuon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita sa atong pagtulunan mahitungod kang Kristo Jesus. Ang iyang pagkasentro o ang iyang pagkapuno o pagkaigo sa tanan natong gipanginahanglan. Ang atong topic karon na akong gipanguluhan og Jesus Christ plus nothing. Part 2 na kita sa binisaya panahubad, Hesukristo dugangan og wala. Ana kang Kristo ang tanan nagahum, anak ang Kristo ang kaalam, katarong, gugma, kalipay ug kusog nagikinahanglan sa kinabuhi. Busa ang kapuno ni Kristo mao ang atong kusog sa pagkinabuhing matarong ug mahimong magmadaugon. Labi kayo ni kaimportante na atong mahibaw-an tungod kay perti kadaghan mga Kristohano na nagalakaw na walay kadaugan. Atong hinumduman ang katuyuan nganong ani ata diri sa kalibutan. Ana atawon ta taliwala sa gubat. Ang atong kaaway ba kay murag leon na siya. Ha? Di ba mo atake gani ng leon, siguruhon din na niya kanang huyang. Ug ang taktika ni Satanas na perming malampuson kay unsa man. Targeton niya ang masakiton og mahuyang. Unsa man example sa mga mahuyang mga igsuon, kanang dali ra kaayo ilaron sama sa mga bata, mga masakiton but pasabot wala nay panahon tapulan mo tuon sa pulong sa Dios. O katong mga tao nagasalig sa iyang kaugalingong kusog, mga hambugiro na tao na espirituhanong kusgan kuno sila. Dali ra nun na sila matumba. Paminaw ha, paminaw mo. Wala tay daog batok ni Satanas. Balikon ako. Wala tay daog batok ni Satanas. Daghang kayong mga tao na taas kayo ang hambog na abi nila mas maalamon pa sila kay ni Satanas. Una, si Satanas mas bright pa nato, mas kabalo pa na siya kaysa nato mahitungod sa Biblia. Memorize pa na niya ang Biblia kaysa nato. Ikaduha, mas kusga na siya kaysa atua, mas gamhanan. Mao na ayaw pagtuo na madala nato siya sa yano. Ikatulo, mas maabilidad pa na siya kaysa atua. Ayaw pagsalig na ligunta sa atong pagtuo kay ang rason nganong hantod karon wala ta matumba sa atong pagsalig. Tungod ka na kang Kristo. Tungod kay hangtod karon gipanalipdan ta sa Ginoo. Busa ayaw ibutang ang atong pagsalig sa atong kaugalingong kusog. Ha? Karon unsa may atong kadaugan? Ang pagsalig sa kusog, gahom ug grasya ni Kristo Jesus lamang. Ayaw puni, ayaw dugangi. Usa ta mo padayon sa atong sumpay sa atong pagtulunan karon. Pahinumdum lang no, katong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, ako kamong giawhag sa pagbisita sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Mile7, MYLC7, aron dito ninyo mapamati ug masabtan jud ang part 1 ning atong pagtulunan. Dugang pa, daghan pa mong makita dito na sermon na inyong mapamati apan katong nagasunod sa akong sermon diri sa iyong simbahan, pagulat lang mo. Dili ta magdugay, atong reviewon ang atong nilabay na pagtulunan. Sa nilabay natong mga pagtulunan, atong gihisgutan ang mga kuyaw ug hilabihan kadelikado na mga panudlo, mga ideya ug opinyon mahitungod kang Kristo Jesus na ilang pagdugang. Unsay pasabot nako diri? Ang usa sa pinakangilngig na estratehiya ni Satanas kay mao ni siya, ha? If you can't beat them, join them. Sa binisaya pa, kung dili ka kapildi kanila, apil nila. Nakabalo si Satanas na dili mabuntog ang simbahan ni Kristo. So kung dili man mabuntog ang simbahan, mao na dili jud ni siya malikayan na daghan jud kaayong mga bulaan na mga propeta, mga mini na propeta, kadaghanan sa simbahan, aron pang-infiltrate. Kamangon nila hinay-hinay ang palusot sa mini na tudlo sulod mismo sa simbahan. Pamatiha kay tagaan ta mo og gamay na history mahitungod sa simbahan.
ang simbahan na mugna gikan sa pagnaog sa balaang espiritu na gitawag sa Biblia og Pentecost sa Jerusalem, di ba? Nakinumdum mo ang mga Kristohanon atong panahuna, grabe kaligon. Bisad sa labihan ng mga paglutos, nilahutay jud sila. Ilang gihurot pagpatay ang 12 ka mga apostoles gawas kang Juan, apan ni padayon gihapon sila sa ilang pagkaylap sa Kristyanismo sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Niabot na lang ang pipila ka mga emperor sa Rome, labot na si Nero sa pagdili sa mga gihimo nilang illegal ang mga Kristyanismo, gipatay halos tanan ang mga Kristiyano, apan wala jud mapugni ug nikatag na noon maayo ang Kristyanismo. Pangutana, nganong wala man jud napugni ni Satanas ang pagdaghan sa Kristohanon? Bisan pa sa tumang mga paglutos, kasakit ug pag-antos? Kabalo mo nga no? Kay taliwala sa walay halos paglaom ug kasakit ang mga Kristohanon paminaw nikupot samot sa ilang pagsalig diha ni Kristo Jesus lamang. Giluto sila pagmaayo, nikupot sila pagmaayo ni Kristo Jesus. Nasayod sila na walay laing makaluwas nila kung dili si Kristo lamang walay lain. Imagine ninyo inyong kagalingon, na dili mo Kristohanon sa una, unya gisyeran ka sa maayong balita o giingnan ka na mudawat gani ka kang Kristo kay lutuson ka. Mudawat gali ka kang Kristo, dako ang posibilidad na mamatay ka. Ipakaon ka sa leon, sunugon ka, panitan ka. Musimba ka sa tago, mag-Bible study ka sa hilom, o posibleng imong kagalingon, silingan, isumbong pa ka. Karon pangutana, sayon ba? Sayon ba ang pagdawat ni Kristo sa una? Dili, Dili, ang pagdawat ni Kristo kay death sentence na siya. Balikon ako, ang pagdawat ni Kristo kay nakatagan na og pangutana na andam bakang mamatay kang Kristo. Busa dili jud sayon. Grabe kalisod apan bisan pa ni ana, ni daghan manuon ang membro sa Christianity. Karon, dili man jud mapugnan bisan pa sa kasakit, anhita sa kahayahay. Ug diri, gisulti na og ganina, if you can't beat them, join them na strategy. Sa panahon ni Constantine Emperor, sa gitawag og Edict of Milan sa 313 AD, gihunong na ang pagluto sa Kristyanismo o gipakatag kini, but pasabot gipromote sa gobyerno ang Christianity. Wala na'y paglutos, libre nang mugawas, libre nang mag-Bible study, libre nang ipakilala ko galingon na Kristohanon ang mga simbahan. Sa una kay gitagaan pa og tax break, walay bayad sa ilang taxes og wala madugay na himong opisyal na relihiyon sa Roma ang Christianity. Sa dihang ni undang na noon ang kasakit og pag-antos unsay nahitabo, naluya pod og nisugod pod kabugnaw ang pagtuo sa kadaghanan. Ang Roman Empire, ila naman jud gigakos o gipaboran ang Kristyanismo. Nisugod kailado ang Christianity. Nisulod sa Kristyanismo na reliyon. Ang daghan ng uban mga reliyon ug tungod kay ang Rome puno man sa perti kadaghan ng mga relihiyon, labot na ang mga relihiyon sa pagsimba og uban ng mga Diyos-Diyos. Ama ni Jupiter, ni Venus, ni Mars, ni Orpism, kauban ni mga reliyon, Neoplatonism, Zoroastrianism, pertijud kadaghan na reliyon. Ug tungod niya na mga igsoon, ang mga background nila ila pud gidala ang ilang mga practices sulod sa Kristyanismo.
nagitawag nato na termino na syncretism. Unsay buot pasabot sa syncretism? Kaning syncretism mao ang pagsagol-sagol sa lain-laing relihiyon o kultura nga tinuhuan sa usa ka sistema. Unsay pasabot niya na gidugangan nila ang panudlo, paminaw. Gidungangan nila ang panudlo sa Kristyanismo ug mga tudlo sa paganismo na ilang relihiyon sa una, ilang gidala ang ilang mga practices sulod sa Kristyanismo. Kainumdum ko sa storya sa usa ka pastor na nisakay sa eroplano na katupad siyang tao. Na dili Kristohanon og iya dayang gisyeran sa maayong balita. Paghuman niya share, iyang gihangyo ang tao sa pag-ampo ug mao ning pag-ampo sa tao. Salamat Lord Jesus kay naa na ka sulod sa akong kasing-kasing ug salamat pod kay naa na pod si Allah, kuyog na mong ala sa akong kasing-kasing. Pwede di ay nadugangan nimo si Jesus? Ang syncretism, mausa na siya. Uban ang mga pagdugang sayawa kana natudlo ug supa kana sa theology na gitawag og the exclusivity of Christ. Unsay pasabot ni ana, si Kristo lamang ug walay laing dugang, but pasabot siya lang ang nag-inusara. Kung imo ganing dugangan si Kristo Jesus, unsay pasabot ni ana? Dili igo si Kristo para nimo, but pasabot dili siya igo na makaluwas, dili siya igo sa imong kinabuhi, dili siya igo sa imong mga panginahanglanon isa espiritu. Mao ni akong pasabot na if you can't beat them, join them strategy. Apil na lang mi sa inyong mga relihiyon kay mudawat ka ni Kristo ug napay napakay benefits na makuha. Ilang gidugangan ang tudlo sa pagkaputli ni Kristo. Dali ra kaayo ang pagkakristohanon, join lang mo. Sign up ug mahimo na mong member. Sa importante mudawat ka ni Kristo ug ikaw mahimong kristohanon ug ikaw malangit pa. Karon unsa man ang gitudlo sa Biblia, basahon nato sa John chapter 14 verse 6. Basahon nato una sa in English I am the way, the truth, and the light. Mao ni sulti ni Kristo sa binisaya panahubad. Ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kaning word na kaning the way, the truth, and the light. Kani siya definite article ni siya. Pasabot ana unique talagsaon, piho ug walay lain. Ang but pasabot ana si Kristo lamang ug walay lain. Si Kristo lamang ang dalan ug walay lain. Si Kristo lamang ang kamatuoran ug walay lain. Si Kristo lamang ang kinabuhi ug walay lain. Unsay pasabot ana? Si Kristo Jesus ang eksklusibo na atong gikinahanglan aron kita makabaton og kinabuhi ug mahimong magmadaugon sa atong kinabuhi isip Kristohanon ngano man tawo na ato pa siyang punan. Sa nilabay natong natun-an, ako pong gisgutan. Una ang mga gidugang, mga kuyaw ug mga delikado na pagdugang. Unsa tong una? Christ plus HWP. Unsa man ang HWP? Health, wealth, and prosperity. Na kuno ikaw mo dawat ni Kristo, makadawat pug ka og maayong panglawas, maayo ka sa imong balatian, mudaghan ang imong bahandi, ug ikaw mahimong malampuson sa imong mga tinguha. Hilabihan kayo ni kabakakon, ang nakapait kay daghan na kay ni mga panudlo sulod sa simbahan mga igsuon diri sa Amerika, perte kadaghan na mga panudlo nini sa mga simbahan. Kung dili ka madala sa pagbiya ni Kristo, ay okay lang kayo Pabilin ka ni Kristo, dugangi lang siya. Dugangi siya may panglawas, dugangi siya daghang bahandi og mauswagon. Apil sa ilang mga tudlo, dili kuno katuyuan sa Ginoo na kita moagi kasakit ug pag-antos isip usa ka Kristohanon. Tinuod ba ni? Bakak na mga igsuon. Paminawa, John chapter 16 verse 33.
Dinhi sa kalibutan. Asang kalibutan? Atong kalibutan. Makabaton ka og unsa? Kalisdanan. Libog ko mga igsoon unsay Biblia ang gibasa ani nila. Karon unsa pay dugang sulti sa Biblia, makita nato sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 atong basahon. Sa tinuod ang tanan nagtinguha nga magkinabuhi usa ka Dios nun diha kang Kristo Jesus kay unsa? Pagalutuson. Klaro kay mga igsoon pagalutuson. Sa ato pa wala joy exempted. Ang kasagaran, Kristyanismo na gitudlo karon kay lahi kayo sa gitudlo sa una. Na kung mudawat gani ka kang Kristo Jesus, andam kang moagi og kasakit og pag-antos o mamatay ka para kaniya. Mauni na sa unang Kristohanon, nidawat sila kay nakasabot sila. Unsay presyo? Nakasabot sila na kumudawat sila, andam sila sunugon, andam silang panitan, putlan ilang ulo, ipakaon sa leon, ilangsang sila sa krus, og andam silang mamatay kay mao kana ang gisaad sa Biblia. Apan ang karon na Kristyanismo mga igsoon kay mga huyang ug wala kasabot sa gasto sa pagsunod kang Kristo. Ilang gisayon-sayon ang pagdawat ni Jesus ug dili nila kwintahon. Mao ni ang gitawag og easy believism. Unsay pasabot ni ana? Sayon na pagtuo ang pagdawat kang Hesukristo nga walay tinud-anay na paghinulsol o kahakabaguhan sa kinabuhi. Dili ka kinahanglan na mausbo nimong kinabuhi ug imong lifestyle. Basta dawat lang ka kang Kristo Jesus, luwas na ka. Asa man ang makita sa Biblia, napanudlo? Usa sa gikalugutan ako mga igsoon ba kay 95% sa mga Christian songs karon kay mga feel good na lang ug walay basihanan sa kamatuoran. Example kaning kanta ni Megan Wood na natap pagani karon sa radyo. Ang mao niyang lyrics yang kanta, wa ko kabalo kung nakadungog na ba mo ani. Ang kanta niya kay The Truth. Ingon siya, the truth is I am my Father's child. I make Him proud and I make Him smile. I was made in the image of the perfect King. Nindot kay paminawo, no? He looked at me and wouldn't change a thing. Kaduog mo? Gitanaw ko sa Diyos ug nakita niya na walay angayan usbon nako. Unsa ba ko na mga igsoon? Walay usbon? So dili kinahanglan magbasol, dili kinahanglan maghinulsol, dili kinahanglan musunod sa pulong kay walay gasto sa pagsunod kang Hesus? Dawat lang ka na way pag-usab. Pareha ba kang Rick Warren? Usa ka inila na preacher na ningon siya na try Jesus. Usab nang try Jesus. Testingi lang gud si Kristo, mao ba na? Murag commercial advertisement sa product na try it, if you don't want it, return it. No question asked. So layon ninyo si Kristo, dili ka kaganahan, ibalik lang siya. Unsa? Gihimo nimong produkto si Kristo? Basing nalimot mo na wala siya nanginanglan nato. Hangtod taas ang atong garbo, hangtod dili kakandam na itugyan ang tanan sa iya, imong damgo, imong kinabuhi, tibok kinabuhi. Tanan nimo sa imong pagkagalingon, dili ka nimo andam ihatag kaniya. Dili ug dili jud nimo maangkon si Kristo Jesus. Dili intawon na si Jesus ang imong gusto, ang imong ganahan, ang imong benepisyo. Mauni ang kasagaran wali karon, easy believism, sayon na pagdawat-dawata si Jesus na imong mangluluwas ug masulbad ang tanan nimong mga problema. Dili na kaganahan maghinulsol, mag-usab sa imong kinaiya. Kay maayo pa ka sa imong mga sakit, mabulahan pa ka, madato pa ka. Unsa ka siniswerte? Nakadaog kag loto? Nakabaton ka og personal genie? Mapangayo nimo ang tanan nimong gusto? Basin nalimot ka ng pagdawat ni Kristo. Dili ang imong gusto, dili ang imong kabubuton ang mosunod. Kay imong gihalad ang imong kinabuhi. Paminawa ko mauni ang gisulti sa Biblia sa Matthew chapter 16 verse 24. Unya giingnan ni Jesus, bisan kinsa ang gustong mahimong akong disipulo. Gusto ka na mahimong disipulo ni Kristo? Kinahanglan, unsay kinahanglan? Una, mulimod ka sa imong kagalingon. But pasabot, dili na ang imong kabubuton matuman. Gilimod di mo imong kagalingon.
Ha? Ikaduha, magpasan ka sa krus, bot pasabot, andam kang sa tanan kasakit ug pag-antos, matuman lamang ang kabubuton ni Kristo sa imong kinabuhi. Ha? O ikatulo, musunod ka kanako, musunod ka sa iyang mga sugo. Baliko nako, mulimod ka sa imong kagalingon, magpasan ka sa krus, ug musunod ka kaniya. Asa man diha mga igsoon ng imong kabubuton ang masunod. Asa diha ang nagsulti na maayo ka sa tanan nimong balatian, asa man diha nagsulti na moasenso ka sa imong bahandi, dakong bakak ana. Tanan nakalipay, nagauros-uros ug kinabuhing walay katapusan. Dili na saad diri sa yuta, saad na ngadto sa langit na atong mabatunan. Karon diri na ta sa ikaduhang mga delikadong panudlo na gidugang nila sa panudlo ni Kristo. Christ plus legalism. Paminaw, unsa maning legalism? Legalism gani pagsunod sa relihiyong mga balaod, mga lagda o maayong mga buhat, mahimo kang makabaton o makapadayon sa kaluwasan. Daghan kayong mga reliyon karon na nagtudlo aning legalism. Example, ang Seventh-day Adventist. Mituo sila sa Biblia o mituo sila kang Kristo Jesus apan naay dugang kang Kristo. Kinahanglan imong pagsimba kay sa Sabado ug kinahanglan dili ka mukaon og baboy, alimasag, hipon ug uban pang mga seafoods. Unsa pa lain example, ang Jehovah's Witness mituo sila kang Kristo apan naay dugang gihapon, kinahanglan mag-evangelism sila. Evangelism jud sila kay labot na sa ilang kaluwasan. Mao bitaw na daghang kay mutuktok sa inyong mga panimalay, Jehovah's Witness na sila. Dili ka pwede mo butar, dili ka pwede mo sulod sa military, kinahanglan po dili ka magpa-blood transfusion kay gidili na sila, bahala pa kag hapit na ka mamatay. Ang iglesia ni Kristo mituo sila kag Kristo apan gikuhaan. Kay dili kuno si Kristo Diyos jud na sama-saman, kung dili Diyos lang siya, ikaduha lang siya samahan, kinahanglan magpa-member pug ka sa ilang simbahan aron ka mga maluwas, mga dugang na sila sa kaluwasan na panudlo na kuyaw kaayo. Ang pinakadaghan ng membro sa kalibutan, sa tibuok kalibutan kay ang Romano Katoliko, nagtudlo kang Kristo Jesus na Diyos, apan gidugangan unsa may ilang mga dugang, kinahanglan mga lawat ka, kinahanglan mangumpisal ka, kinahanglan magpabaptism ka, kinahanglan mutuo ka kang Maria, musimba ka sa mga santos. Mangutana ka, gitudlo bagod ni sa Roman Catholic na dili ka maluwas kung dili nimo buhaton? Yes, gitudlo jud kay ni sa Roma Katolika. Babliko na ko gitudlo bagod ni sa Roma Katolika. Yes, gitudlo ni nila. Naani makita sa ilang libro mismo na ilang gisaligan na gitawag og Catechism of Catholic Church. Sa 2027 ingon sila diri, we can merit for ourselves and for others the graces needed for our sanctification. Unsa man sila? Baptism, Eucharist, Confessal, Confession ug uban pa. Sa ato pa makahatag kuno, makadugang kuno sa grasya sa ilang pagkamaayo na sila maluwas. Sa ato pa legalism na pagtuo. Unsa pa napay gitawag na tog Catechism of Catholic Church 1257, baptism washes away original sin. Sa ato pa kuno ang pagpabutismo makakuha kuno sa original nato na sala. Katong sala nagikuha nato, gipanamko nato gikan kang Adan ug Iba, mawagtang kuno ni ug gikinahanglan ni aron kita maluwas. Grabe ni siyam ang pagtuman ani sa ilang mga regulasyon o sugo usani gikinahanglan aron kita maluwas. Mao kana ang ilang mga panudlo. Aron maluwas ka, dili igo na mituo ka kang Kristo Jesus lamang. Kinanglan usab mutuman ka sa mga sugo sa Katoliko. Mauning hinungdan na daghan kayo kasagaran sa Semana Santa na adyoy magpalatigo ug magpalangsang jud sa krus nganuman. Kay nagtuo sila na ang kamatayon ni Kristo sa krus dili igo.
na makalimpyo sa ilang sala, busa kinahanglan nilang punan sa ilang personal na kasakit. Mauni ang gitawag og penance and good works contribute to the growth of grace and merits in the life of a believer. Sa Binisaya pa naghubad ang pag-antos, penitensya, makahatag kunog dugang na grasya. Buot pasabot pinaagi sa imong legalistic na buhat ng mga pag-antos, makadugang contribute sa imong kaluwasan. Sa kapanahunan ni Apostoles Pablo, kuno'y daghan mga Hudiyo na gitawag og Judaizers, na ministers na nga ang bagong magtutuo, mo nilang gitudlo, labi na dili Hudiyo, kinahanglan mo sunod sa balaod sa Old Testament, lakip na ang pagtuli aron maluwas. Naliman mo ana? Ang mga Kristohanon na Jews sa unang panahon, nagasulti sila na kung gusto kang mahimong Kristohanon, kinahanglan magpatuli sad ka. Tinuod ba ni mga igsuon? Nahimo silang Kristohanon pero ilang gidalang ilang pagtuo sa una, na pagka-Jews, Judaism. Gidawat na nila si Kristo apan ila gihapon gipadayon ang ilang mga practices gikan sa ilang mga reliyon sa una na Judaism, na kinahanglan jud magpatuli. Mituo sila kang Kristo apan naay dugang. Kinahanglan magpatuli sila aron sila maluwas. Unsay nahitabo? Suko maayo si Pablo ug mo ni gisulti ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 2. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves to be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Unsay pasabot aning mark my words? Ibutang maayo sa inyong kokote. Kung magpapuli gani mo, walay bili si Kristo kaninyo. Kung dugangan gani ninyo si Kristo, walay bili si Kristo sa inyong kinabuhi. But pasabot ang pagsalig na gipangayo ni Kristo diha kanato kay kagsalig kaniya na walay dugang. Walay gipuno. Unsa day importante? Unsay jay labing importante sa tanan pamati? Ang bakta sa verse 6, Kay kang Kristo Jesus, gituli man ka o dili, pariho walay bili. Ang labing importante kay pagtuo na nagpahayag o gugma. Paminaw dire. Dili tanan pagtuo gidawat ni Kristo. Ayaw panghinambog na mituo ka kang Kristo Jesus, luwas na day ka. Mituo man gani ang yawa kaysa nimo, mao na ayaw panghinambog sa imong pagtuo. Depende ka na sa klase na pagtuo. Ayaw dugangi si Kristo, tuhui si Kristo, pero kanang klase na pagtuo, dili na ordinaryo na pagtuo, pagtuo na andam itugyan ng tanan. Tuo ka na puno sa gugma. Ang ikatulong delikadong panudlo na pagdugang kang Kristo kay Christ plus religiosity. Una sa tanan, ato sa ning sabton unsay pasabot sa religiosity, nagtumong sa kusog sa religyoso nga pagtuo ug pagpractice. Sama-sama ni siya sa mga legalism pero naay kalahian. Ang legalism kay aron maluwas ka, kinahanglan mutuman ka sa ilang mga sugo o lagda. Ang religiosity, mutuman gihapon ni siya sa sugo, apan wala siya magtuo na maluwas siya. Apan taas ang iyang pagtanaw sa iyang kagalingon kaysa uban. Ang pagkarelyoso na makahimo niyang espesyal sa pananaw sa Ginoo, mauna ang iyang hunahuna. Grabe ni siya kadelikado nga naman. Ngano? Tungod sa pride, mga igsuon, garbo, o kasagaran ani manghambog na kinaiya. Dili na makita sa uban na tinuan, kung dili sa mga Kristohanon mismo. Dili ganita magbantay ani na kinaiya, hagbong jud ta aning tanan. Walay mapili na to bisan usa. Sa dihang mutanaw ka sa uban tao na mas maalamon ka, ana kay taas na kinaiya, o dili ko ana niya muduol oy kay dili man na siya Kristohanon. Imong gikumpara ang imong kay walingon kay sa uban,
mahimo sad na siya og babag sa imong evangelism. Dili ko ganahan mo share na niya oy kay makasasala man na siya. Imong gitan-aw, imong pagkarilyoso na mas sigugma ka, mas pinalabi ka. Uy, nagampo manggod ko permi, nag-Bible study manggod ko permi, ang simba manggod ko taga Domingo, apil pagani ko sa youth fellowship sa Turning Point, ug labaw sa tanan, leader pa jud ko. Dili lang ang member ang delikado aning religiosity syndrome. Pati pud ang mga leader sa simbahan, apil na ang pastor, sadly. Uy, sundan ni akong gisugo, bahalag walay labot sa Biblia, kay leader gud ko, mas gipaboran gud ko sa Ginoo kaysa ninyo. Matud pa sa akong mama, kinumdum lang ko, ang mga pari ko no, makasasala man kuno na sila, pero sa dihang nagasulob na sila sa ilang mga kupa, ang ilang pagkapari kay mawala na ang ilang mga sala. Ug makahimo pa gani kuno sila og pawala sa ubang sala na nagkumpisal diha kanila. Sa ato pa di ay ang ilang pagkapari, pagkarelyoso, makahimo nilang espesyal kaysa uban. Mao ba na? Oy, pamati, kaning pagkakristohanon, mura ni siyag citizenship. Ang citizenship, walay first class citizenship, walay second class or third class citizenship. Nakahinumdum lang ko sa kauna, sa Pentecostal na preacher na kinahanglan kuno na magasulti kog speaking of tongues. Ay kuno kaning speaking of tongues, ebidensya ni siya na mas lalum ang imong pagkaila sa Ginoo. Dili gani kuno ka speaking of tongues kay but pasapod second class Kristiyano ra ka. Mao ba na mga igsoon? Mao ba na siya? Pamati ako ninyo ha? Sa dihang gitugyan nimo ang imong kagalingon diha kang Kristo Jesus, nahimo kang Kristohanon. Ikaw citizen na. Nakasalangit, anak na ka sa Ginoo ug walay nakalahi nimo kumpara sa 50 anyos na nakristohanon. Ang pagsimba, ang imong pagkarelyoso, dili na makadugang sa imong pagkabaton sa gugma ni Kristo. Ang gugma sa Dios walay kausaban, dili mausab depende sa imong pagkarelyoso o dili. Akong anak na si Evan, permi mo sugilon nako na daghan kuno siya mga classmate na sayop og tinuhuan og iyang tamayon. Gisultihan ako siya na pagbantay ana na kinaiya. Tinuod na pinalabi kita sa Ginoo tungod kay Kristohanon man ta, pero ayaw mo kalimot na naluwas ta dili sa atong maalamon og kabuutan, kung dili sa grasya sa Dios na gikaluy-an ta. Kung wa pa ta gikaluy-an sa Dios, pareho ra ta. Dili ta kaila ni Kristo, busa tan-aw na to ang atong mga silingan. Na dili pa Kristohanon, na naay kaluoy ug pagsabot na sila pod nanginanglan sa grasya sa Dios. Dili ta intawon manghinambog, dili ta taas og pananaw sa atong kagalingon tungod kay relyoso ta. Namugoy uban na kung mopaambit sa pulong, taas kayo og panghambog. Makakasala mong tanan, sandaan mong dako. Pangawalay ulaw ninyo, kanang mahusgahon na kinaiya mga igsuon, tinuod ang tanan sadan. Pero ang atong pamadlong na ay gugma ug pagsabot, kitang tanan makasasala mga igsuon. Walay mapili nato, hugaw tang tanan. Dili ko mas maayo ninyo o ka mas buutan kaysa ninyo. Apan gikaluy-an ko sa Ginoo. Kamupod na ganahan mapasaylo sa iyang sala. Kung imong angkunon ug basulan ng inyong sala ug dayon itugyan ng imong kinabuhi diha kang Kristo, kamupod sama kanako mapasaylo ug babag-o ang kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Unsay sulti sa Biblia mga igsoon? 1 Corinthians chapter 10 verse 12 atong basahon. Mao nga kung sa imong hunahuna, kung ikaw kuno naghunahuna, ikaw nagbarog nga maligon, pag-amping nga dili ka mahulog. Kani reminder ni katong mga tao na nagtan-aw siyang kagalingon na ligon kayo, pagbantay in taon na dili ka mahagbong sa tentasyon sa kaaway.
Labi na ang garbo na dali ra kaayo musulod sa atong kasing-kasing. Basahon nato Matthew 7 verse 33. Ngano nga imong tanawon ang buling sa mata sa imong igsoon ug wala ka magtagad sa buling sa imong kaugalingon nga mata. Unsay but pasabot ani mga igsoon? Usa mo mamadlong, usa mo manghusga, siguro ang taon ng inyong mata walay buling. Ang but pasabot ana na kung magbadlong galing ta, naay respeto, naay pagsabot, naay kaluoy. Ha? Dili kay panghusga lamang, ha? Ang atong pamadlong pagtan-aw pod sa atong kaugalingong kahuyang. Anhin na taas sa ikaupat na delikadong panudlo sa pagdugang sa panudlo ni Kristo. Unsa man ni siya? Christ plus philosophy. Una sa tanan, sabto na to unsay pasabot sa philosophy. Philosophy is a transliteration of the Greek word philosophia, which literally means the love of wisdom, ang gugma sa kaalam. Atong basahon ang Colossians chapter 2 verse 8. Pag-amping aron dili ka mailad pinaagi sa filosofiya o kawang nga paglimbong kasagaran aning mga gugma sa filosofiya, mga tawhanong kaalam kay panglimbong. Asa man ni siya gikan? Sumala sa tradisyon sa mga tawo, sumala sa sukaranang mga prinsipyo sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Pagbantay aning filosofiya nga tawhanong kaalam kay nindot kayo ni paminawon apan sa pagkatinuod walay bili ug makadaot. Ang example ani mga igsahanon gikan ni sa tradisyon sa tao, mga tinuhuan sa mga katigulangan na walay basihanan. Example kaning tinuhuan sa mga Katoliko sama sa pagsimba sa mga santos, pagsimba sa mga anghel, wala ni siya gitudlo sa Biblia apan kay mauman niyang gitudlo sa tradisyon sa Katoliko o gitudlo man kuno ni sa mga pari, mauna lay sundon. Sakto bagud na siya na pangatarungan. Napaylain pangatarungan ay ang pari gitagaan kuno og katungod sa paghubad sa Biblia kaysa nato na mga ordinaryo na tao. Busa kuno mas tuhuan nato ang iyang paghubad sa Biblia. Ha? Asa man na makita, asa man na mabasa sa Biblia? Tungod kay nindot paminawon o gitudlo sa simbahan, igo na bagud na siya nas sumbanan. Unsay pagisulti diri? Sumala sa prinsipyo sa sukaran, sa prinsipyo sa kalibutan. Unsay example na kaning mga feminist movement, ang ilang gitudlo na kinahanglan magdumala sa pamilya, dili lamang ang amahan kung dili pud ang asawa. Asa man taw nagikan na prinsipyo? Gikan ka na sa kinaiya na gustong musupak sa sugo sa Ginoo. Napay isa ay ang gender kuno, ang kinatawag kuno, dili man na siya makita sa physical o sa sexual organ sa kinatawo, kung dili sa iyang panghunahuna. Mao ba? Kung nagtuo siya na babae, siya bisa na siya na lalaki o kinatawo, babae jud na siya kay mao na ang iyang gibati. Asa man na siya gikan na filosofiya LGBTQ+. Sa unang panahon kumusulti ka na paminaw na ko kanding ko, ipasulod ka sa mental hospital. Karon kumingon kang kanding ka, kabayo ka o kairing ka, isilibrar na noon kuno. Kay bisan pa kung dili ka mutuo, respetuhi lang kuno ang ilang gibati, tungod kay ila man ang gibati. Tagaan nilag kabug-aton, bisan dili tinuod. Karon makita sa Japan, kita jud ko sa TV ana niya o sa YouTube baka na nagpakasal sa usa ka manika. Ang kapait kay napadyoy mga bisita sa iyang kasal. Asa man gikan na mga filosofiya na ang tao pwede magpakasal sa dili tao. Kita na mga tao ba, dali kayo ta ilaron, dali kayo ta patuhuon, labi na sa mga advertisement, tungod lang kay si LeBron James, o si Michael Jordan, o guban pang mga sikat na mga basketballista, musulti gani sa ilang advertisement, just do it! Mga filosofiya ka na. Na imong gusto mo isunda. Apan unsa may gisulti sa Biblia? Proverbs chapter 14 verse 12. Adunay usa ka paagi nga daw husto sa usa ka tawo. Apan ang katapusan niini mao ang paagi sa kamatayon.
Daghan mga pangunahuna ang tao na sakto siyang pangunahuna pero di ay ang katapusan kamatayon. Pahinumdum niya na magbantay ta labi na sa mga tao na maayo kayo manulti pero di ay kayo ang ilang mga dila. Psalm 55 verse 21 nagasulti niini, ang iyang sinultihan hapsay ingon mantikilya. Masibot pa sa very smooth. Apan ang gubat naa sa iyang kasing-kasing. Ang iyang mga pulong labi kahumok kaysa lana. Bisan pa nga hinagiban nga mga espada. Ang iyang mga baba, ang iyang dila, kuan kay hapsay kayo, humok kayo. Pero ang iyang dila di ay na espada na makapatay. Unsay pasabot ni ini? Maayo kay mga tarungan, maayo kay mo explain, bright kayo, usa ra jud ang kulang. Sukwahi sa Biblia ang iyang gitudlo. Unsay pasabot niini? Bahalag unsa pa siya ka maayo sa iyang pangatarungan. Kung wala gani gisugo sa Biblia, ayaw tuhui. Ayaw pailat. Murad kag si Iba na dali kay na tintal ni tuon ni Satanas sa dihang gitintal siya sa pagkaon sa prutas na ginidili sa Dios. Kaon uy, kay dili lagi ka mamatay. Mahimo pagani kang maalamon sama sa Dios. Tamis og pinulungan apan naay hilo na makamatay. Tanaw gani ta og romantic na mga salida labi na sa Disney. Sunda ang imong gibati, sunda ang isulti sa imong kasing-kasing. Nakabalo ba mo na mauning pinakasigurado na palpak na tambag? Kanang tuhuan nimo ang gibati sa imong kasing-kasing, kanang mga sinultihan na bahalag saging basta labing, bahalag kamuti basta happy. Asa man na filosofiya mga igsoon, oy? Nindot ramat paminahon pero dili na tinuod. Mas gitagaan na to pagtagad ang atong gibati kaysa kamatuuran. Apan mis mituuta sa tudlo sa Hollywood na mga pagbati amoy atong sundon, mao kana ang mga filosofiya sa kalibutanon kaibog. Tanawan ninyong storya ni Samson o Delilah. Tungod sa inamaw na pagbati ni Samson, nailad siya ni Delilah. Daghan kayong mga Kristohano na ining-ini. Nibiya sa ilang pagtuo tungod sa ilang pagbati, nagugma kuno, nag-urus-urus, nagugma, mga kalibutano na filosofiya. Karon tagaan ta mog example sa mga lain-lain na mga filosofiya karong panahona. Ang una gitawag nato og social justice. Unsay pasabutan ni? Gitagaan pagtagad ang mga human rights sama sa racial equality rights, gender equality rights, LGBTQ rights, environmental justice, and economic equity. Daghan kayong mga simbahan karon na imbis ang pulong sa Dios, pulong sa Ginoo ang iwali, naananuon ang mga panudlo sa katungod sa tawo. Sabton nato ni siya tagsa-tagsa. Ang una gitawag nato og race equality. Unsay pasabutan na sa ato pa dili lang ang mga puti ang dapat hayron sa trabaho, mga itom usab, mga Asian usab bahalag dili ka mao. Ikaduha, gender equality. Malalaki man kunog mababayi kinahanglan pareho. Sa ato pa ang mga feminists. Nina mga panghunahuna na kinahanglan dili lang ang lalaki ang matuman sa panimalay, sa opisina ug sa nasod, importante pud ang babayi. Ang ikatulo na mga social justice kay gitawag nato og LGBTQ rights, kaning mga katungod kuno sa mga bakla, tumboy ug uban pa na kinahanglan kuno na ang bakla makaapil sa dula sa sports sa mga babayi kay tungod babayi man sad kuno sila. Kinahanglan tawagon nimo sila og miss og dili mister, ilhon nimo sila na babae kay babae man kuno sila. Atong basahon ang Leviticus chapter 20 verse 13. Kung ang usa ka lalaki makighilawas sa usa ka lalaki sama sa usa ka babae, ang babae pud kuno manghilawas sa usa ka babae, silang duha na nagbuhat sa dulumtanan. Mga igsuon, duhara ang gender.
male and female, lalaki o babayi, mao kana ang gibuhat sa Ginoo, ug magpadayon galimo aning mga dulumtanan na buhat, pagabayran na ninyo. Ang ikaupat dirita sa gitawag og environmental justice. Unsay pasabutan na, kinahanglan kuno na tagaan natog pagtagad ang kalikupan kaniya to palibot sa ato pa. Kinahanglan nga ang gobyerno mugasto og mga pamaagi muhimo jud na dili mapolluted ang atong kalibutan. Wala may problema na mga igsuon apan kung ang sentro sa mensahe sa imong kinabuhi mauna lang aw sayop atong priority sa kinabuhi. Nagisgot ang Biblia na ang tanang butang sa kalibutan, labot na ang kalibutan mahanaw ra ni. Atong tahuron o alimahon ang atong palibot, apan ayaw ni siya i-prioritize na tumong sa imong kinabuhi na mao na lang jud na. Ikalima dirita sa gitawag og economic equity. Mabulahan pud ang tanan, dili lamang ang mga dato, busa kuno kinahanglan tungaon ang iyang bahandi sa kadaghanan. Kinahanglan walay dato, kinahanglan walay pobre, kinahanglan i-share ang tanan niyang kabtangan. Muning pasabot sa socialism, no? Ipakigbahin ang tanan katigayunan sa uban. Atong basahon unsang gisulti sa 2 Thessalonians chapter 3:10b. Kung adunay dili andam magtrabaho, nandili siya mukaon. Musibot pasabot diri. Kung kanang tawhana tapulan, dili ganahan mo trabaho, ayaw siya tagai og pagkaon, ayaw siya paambiti og mga pagkaon kay aron maleksyon siya. So klaro kaayo na mga igsuon ha, na ginadili ang pag-share sa mga tao na dili angayan. Ang ikaduhang filosofiya na labi kang ngilad na makita nato sa daghang simbahan, progressivism. Unsay pasabot aning progressivism? Usa ka filosofiya sa politika ug sosyal nga nagpasiugda sa reforma ug pagbag-o sa katilingban. Sa ato pa usbon na kuno ang mga nana kuno kinahanglan na reforma ug pag-usab. Dili kuno nato sundon ang gisulti sa Biblia kay dili na ni kuno makatabang sa moderno na katilingban. Ang tudlo kuno sa Biblia kay kinaraan na ug dili na angayan sa karon na modern society. Kung sa una kuno lalaki ra ang mahimong pastor, karon pwede na pud ang babae mahimong pastor. Kanina tudlo kontrobersyal ni siya ha. Napoy lain tudlo na ang bakla pwede na mahimong pastor. Matud pa nila, sa una ang passion kay panindutay og bisti, karon na passion ay pagamayay sa bisti. Pwede pong kuno musulob ang mga lalaki sa mga bistida, sa mga panuluban sa mga babae. Magbutang naman gani ang mga lalaki og ariyos, pataasay naman gani og buhok. Kinaraan na kuno ang tudlo sa Biblia. Kinahanglan kuno mo paangay ta sa unsay uso karong panahuna. Mausa na ang tudlo sa mga feminists na dili lang kuno ang lalaki ang masunod, ang babae sad kuno pwedeng mahimong pangulo sa panimalay. Atong basahon Ephesians chapter 5 verse 23. Kay ang bana mao ang pangulo sa asawa. Klaro kay na ha? Ngano mang lisod sa mga babae ang pagpailob sa ilang bana? Tungod kani sa sala ni Iba na wala mangutana sa bana niya na si Adan, na ay kagubot permi sulod sa pamilya. Apil na sa tunglo. Ato nang basahon ha sa Genesis chapter 3 verse 16b. Bisan pa ang asawa imong gitunguha alang sa imong bana. Sabto na to diri ha. Apil ni sa tunglo sa Ginoo tungod sa sala. Tungod kay ang sala nagpuyo na sa imong kasing-kasing, ang imong gitunguha alang sa imong bana. Unsay bot pasabot ana? Ang imong tinguha na mukontrolar sa imong bana. Mukontrolar ka, na kay kinaiya, na kay kanang sala na nagsulod sa imong kasing-kasing, na ganahan ka, kontrolon ang imong bana. Ug unsay gisulti diri? Og bana siya magamando kanimo. Ang bana usab na pud siya sala na gusto niyang ulipunon ang iyang asawa. Nahana tanan sa ato pa ang but pasabot diri sa Biblia na tan-aw nato ni atong sala, ato ning buntugon ning sala na nagapuyo sa atong kasing-kasing. So natural jud na nay kagubot permi kung dili nato ni itugyan na kinaiya diha kang Kristo Isus aron kita maluwas. Romans chapter 12 verse 2 atong basahon. Ayaw
pagahiuyon sa kalibutan. Ayaw sunda ang mga uso karon sa kalibutan. Apan pagbago, pinaagi sa pagbago sa imong unahuna, pinaagi sa pulong sa Dios. Ayaw sunda ang mga uso aning kalibutanon na mga pamaagi kung dili kung unsay gisulti sa pulong sa Dios. Ang ikatulong delikadong mga filosofiya karon na makita sa simbahan, materialism. Ako naman ni siyang gisgutan ganihano, ato lang ning husgutan balik kadyot ha. Pagtagad sa dinhi ug karon, ang atong kalipay ug katumanan sa atong mga damgo, health, wealth, and prosperity. Mga tudlo kini nga nagimportante sa tanan, dili ang sugo sa Ginoo kung dili ang imong kalipay. Katupanan sa imong mga damgo, dili lang ang uban. Lumalabay ka aning kalibutan na busa, kaon, inom ug paglipay. Mao na ang mga filosofiya karon ha. Kausara ka mabuhi aning kalibutan na, oy, pag-enjoy, pagsuroy-suroy, kaon say gusto nimo, palitatan na imong gusto. Busa labing importante, makabaton kag maayong panglawas, kabtangan ug kauswagan, ug nakay kabilin sa imong mga anak. Kaniha ako na ni siyang gidiscuss kaniha. Kani usa ni ka mga pag-ugok na pagtambag. Mao ni gisulti sa Luke chapter 12 verse 19. Atong basahon. Ug niingon ko, mao ni sulti sa dato ha, ang akong kagalingon, daghan ang mga butang ang gitipigan sa daghang tuig, nga moabot, relax, kaon, pag-inom, ug paglipay sa imong kagalingon. So mao ni ang mga pangunahuna sa mga tao, filosofiya sa mga ubang tao ng mga dato. Dato nako, daghan ako kwarta, so sige kog trabaho pila ka tuig, karon time na sa pag-relax, kaon-kaon, inom-inom, lipay-lipay sa atong kagalingon sa doy. Mao ni mga filosofiya karon no? Ha? Pero unsa may gisulti sa Biblia, padayonon nato sa verse 20. Apan ang Dios miingon kaniya, buang. Sibot pasabot na ang tao na di magpreparar siyang kogmaon, buang. Karong gabi una ang imong kalag gipangayo diha kanimo. But pasabot day pangayuan ta sa Ginoo, giunsa na to pagkinabuhi ang atong kinabuhi. Wala ta gibutang aning kalibutana aron maglipay, aron matuman ang atong kagalingon na tinguha, na mabulahan ta, madato ta, mahayahay ta, dili na siya mao. Pangayuan ta sa Ginoo sa umaabot na panahon. Mauni ang kasagaran mga tarungan sa mga materialism, tigom bitaw ko, relax na pod, inom na pod, hayahay na pod. Buang na mga igsuon, siguruhain taon ng imong kinabuhi, tarong inigabot atubangan niya sa pagusga. Ang ikaupat na delikadong filosofiya na kadaghanan makita nato sa simbahan karon, utilitarianism. Unsa man ning utilitarianism? Sentro sa labing kaayo nga kaayuhan alang sa labing kadaghanan. Mao ni kasagaran akong madunggan karon kuno na ang pinakaimportante sa kinabuhi na buutan ka ug nakahimo kag daghan maayo sa mga tao. Okay na na siya, makasabot ra ang Ginoo ug makabaton kag kaluwasan. Kung tan-on gani mo sa langit sa Ginoo, nganong pasudlon man ka nako sa langit tungod kay buutan kong tawo, manggihatagon ko na tawo, matinabangon kong tawo. Mauning kasagaran na politiko, philanthropist ug mga dato ining-ani og panghunahuna. Tungod kay daghan silang natabangan, mauni ang ilang points para makasulod sa langit. Gihimo nila ang langit og timbangan. Kabalo sila na sad-an sila pero nagtuo sila ng ilang pagkamaayo na buhat makatabang sa pagpapas sa ilang mga sala. Mauni delikado kay self-righteousness siya ni mga igsuon. Gitudlo ni sa Biblia ang self-righteousness kuyaw ug dili ni siya makaluwas nimo, kagulingon ni na pagkamatarong. Unsay gisulti sa John chapter 17 verse 17 atong basahon, balaana sila pinaagi sa kamatuuran, ang imong pulong ang kamatuuran. Sa ato pa ang pagkabalaan dili sa gulingon nato, naani sa pulong sa Dios. Walay makapabalaan, makausab sa atong kinaiya, walay makapahimo natong sakto kung dili ang pulong lamang na nagkupot sa kamatuuran. Basahon nato ang Philippians chapter 3 verse 19. Mamatiya ha, walay bisan usa ka pagkamatarong
sa akong kaugalingon. Tanaw ha, wala ko no'y bisan usa ka pagkamatarong, bisan kung sa man akong maayong buhat pagkamatarong, gikan sa pagsunod sa balaod. Apan ang pinaagi sa pagtuo kang Kristo, usaray makaluwas nako pagtuo ni Kristo. Ngano di ay kumutuo ko ni Kristo, ang pagkamatarong gikan sa Dios. Unsa man ni siyang pagkamatarong sa pinaagi sa akong pagtuo sa kinabuhi ni Kristo, sa pagkamatarong ni Kristo o sa kamatayon ni Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo gihatag kanako, pinasukad sa akong pagtuo diha kaniya, gitagaan ko niya grasya, gitagaan ko niya pagkamatarong, ug tungod ang pagkamatarong nagahatag kini kanako katungod na mahimong anak sa Dios, dili ang akong pagkamatarong. Ang ikalima sa pinakadelikado na filosofiya karon na makita sa daghan mga simbahan, postmodernism. Unsay pasabot niini? Gipasiugda niini ang ideya nga relativism. Unsay pasabot sa relativism? Nga ang kamatuoran og moralidad mahimong mausab-usab. Kanang pagtuo ba na kung unsay imong gibati, mo'y imong sundon. Postmodernism na. Mao na ang ilang gipakatag karon na ang gender kuno kinatao usa lamang ka inimbento, social construct kuno na siya, ha? Social construct gali hinimo-himo ra kuno na sa katilingban. So kung imong anak nagbinibayay gali kay mao na iyang nakita na TV na bayot, aw pasuuni siya sa iyang gibati, pauyuni siya kay masakto na iyang gibati kaysa iyang natawhan na kinatawo. Nah, kapait. Ang usa sa ilang giatake karon kay kaminyoon. Usa kuno sa nika social construct, hinimo-himo lang kuno ni sa sosyalidad ug pwede ra kuno magpuyo ang duha ka tawo basta naay gugma. Sa ato pa ang sakto ug moralidad depende sa gibati, so walay dautan basta unsay gusto nimo ang matuman. Sa ato pa ang palibot kinahanglan mo respeto sa imong pagtuo ug kinahanglan pauyunan ka. Bahala pa nagtuo pa kag kabayo, aw pasagdihi lang kuno siya kay mao man na ang iyang gibati. Mauni ang mga tao karon, ang permi nilang gibalik-balik na pasangil kay mao ang gugma, nahigugma kuno ang Ginoo nila. Tanan, busa musabot ra kuno ang Ginoo sa ilang mga kalapasan. Musabot ra kuno ang Ginoo kung bayot ka, musabot ra kuno siya kung abusado ka, musabot ra kuno ang Ginoo kung tan-aw kag porno, musabot ra kuno ang Ginoo bisag adik ka. Basin nalimot ka mga igsoon ng Ginoo, dili lamang gugma kung dili matuod usab siya ug dili jud siya makatugot og sala. Basing nalimot ka na ang Ginoo dako ang pagdumot mahitungod sa sala. Atong basahon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6. Ang gugma wala magakalipay sa dautan, apan nalipay sa kamatuoran. Ayaw gimuha ang gugma sa Ginoo na tawhanon na gugma. Ang gugma sa Ginoo is holy love. Gugma na naay kalipay sa kamatuoran, dili sa dautan. Mauni ang atong hinumduman. Busa kung bayod ka, sultihan ti ka sa tinuod na sayop ka na ang imong pagbati ug dako ka na kasala. Busa ikaw wala gikasal ug nagigpuyo ka, sultihan ti ka sa matuoran bisan sakit nganuman kay gihigugma ti ka. Ikaw na akong relatives manggali o amigo man, tika gisultihan tika sa tinod, dili aron sa paghusga kanimo, tungod kay gigugma tika, mao ka na ang tinud-anay na gugma, dili gugma na pagpatuyang sa imong gibati, bisan tuod sayop, bisan tuod sala, atubangan sa Ginoo. Dili na sad nato ni mahuman atong pagtulunan karon, nang hinaot ko magapadayon mo og paminaw ug pagsunod ning labing importante natong pagtulunan mahitungod sa mga delikadong mga filosofiya o mga pagdugang diha ni Kristo Jesus. Magaampo kita. Amahan ko sa langit, nasayod ka, amahan, na wala ko gitinguha na masimba, mahimaya ug madaig ang imong ngalan. Ikaw ang nasayod, amahan, sikin sa tong mga kasing-kasing ug pangunahuna karon na wala pa nakailag nakasabot sa imong mga pulong. Nagampo ko, amahan, ang imong balang espiritu magahikaw sa matag kasing-kasing karon aron imutang ablihan, imuta silang
tabangan amahan na masabtan ka, masimba kag mabayaw ang imong ngalan sa matag usa na nakapaminaw karon. Dalaygon ka, O Diyos, nasayod ka na wala kami mahimo sa kaugalingon namong kusog. Ikaw lamang balang Espiritu ang naigahom sa pag-usab sa among kinabuhi. Ikaw lamang ang naigahom aron sa paghuyang sa among kasing-kasing diha sa pagsalig o pagtuo diha kanimo. Dalaygon ka simbahon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Amen.